ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ଭିଭୋ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ନୂଆ ଫୋନ ଭିଭୋ V60e, ଯାହାର ଲାଇଭ ଡେମୋ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଗୁଲୁ ସଲ୍ୟୁସନରେ। ମାନେ ଏଇ ଫୋନରେ ଆପଣ V60 ର ପ୍ରାୟ ଯାହା ଯାହା ଫିଚର ଥିଲା ସବୁ ଫୋନରେ ପୁରା ଲୋଡ କରିକି ଦେଇଛି। ତା ସହିତ ସେଗମେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ 200 MP ର କ୍ୟାମେରା, ତା ସହିତ ପ୍ରୋସେସର 7350 ର ପ୍ରୋସେସର ସହିତ ବହୁତ ବଡ ବ୍ୟାଟେରୀ 6500 mAh ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଦଉଛି। ତା ବି 29,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ, 28 ରୁ 29,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଏଇ ଫୋନ ଆସୁଛି। यार जदि आप लाइव डेमो देखा चाहते तो जल्दी कांटेक्ट करंतु गुलू सल्यूशन सहित। आउ यार प्री बुकिंग भी स्टार्ट हो जाइए। जदि आप यार प्री बुकिंग करने चाहते जल्दी गुलू सल्यूशन आसी प्री बुकिंग करंतु। कार्ड रे आपको 10% रो कैशबैक डिस्काउंट भी मिल जिवो। तो किछि ऑफर विवो तरफ रु किछि ऑफर आमर, तो मिसिकी ए दीपावली रे करबा धूम। तो जल्दी आसंतु गुलू सल्यूशन आ प्री बुकिंग करंतु vivo V60e।